कोठी हैं भाई काई इयरफोन देख शुणिबे केते जो साउंड होउची से साउंडटा माने टोटली अलगा प्रकार से साउंडटा थिला आ माने से साउंड गोटे प्रकार नथिला जोड़े तीन प्रकार से साउंडटा माने लागिला जेमिति जेमिति कि हमर भाई कहले जे गछ पत्र भांगी गले जे साउंडटा होय से टाइप रो साउंड हैला कोइ पळेला देखा जाउनी गाइस बर्तन आसी पहुंचलु बाकी बाकी राष्ट्रघाटर विश्वास करेनी भाई केबे भी विश्वास करेनी किंतु आज देखला पर जानु किछि उडे स्पिरिट अछि भाई पुनी मते मते लागिला सेमदिया कना मु रखियो जाओ एटा उडा खुशी रो कथा ना फेरु हमर हैं चालू किछि असुविधा नै ए ताकू रह तू एटा वीडियो कल ए तू एटा रख ताकू छाड़ कोन बा को ए दिलो से पाउडर दिलो दियो बिबुडे पाउडर देलो पाउडर टा दियो राज भाई की भूत करिया चल तू चल रो बिबुडे पाउडर बाहर कर ले बिबुडे पाउडर बाहर करो हमर की पाउडर आनसी देखा व्हाइट टोन बा व्हाइट की रेड टोन चल ना आगु चल रो राज भाई की मेकअप करिया रो हां मते मेकअप करे एतो लेट रे हुन्नी ना ए गाडरे जे जाई चल ना मेकअप रो करिया इने रो गंध पाड़ा पड़ी रो नहीं तो ये करो नी सुनी ओ भूले जिगो ओ भूले जिन काडी तुम भूत करिया परा एई पट्टा देलु मोटे पवनटा दे दे जोरे पाड़ी देबी गोटे एमती घंटा दे पड़ गया तू जा भाई मु कोन करिवे दियो दियो चाल तू काहे जेंदे को राम कोन भूत हमर भारी जाज भूत बिबुडे कौन कहली राजे सुनले तो आ भुवनेश्वर पहुंचे ना तू से रोल करना तू चला गाडटा मु तो चलौटी तू से रोल करना मो भाईटा बा कैमरा कैमरा वाले दिखावा ना कैमरा देखो ना कैमरा रे दिखावा ये दिखावा नहीं खाले कैमरा रे किन दिखावा कूड़ी कुटी जाए जाने जेटा कूड़ी पड़े ना हां हमें ब्लॉगिंग करू ब्लॉगिंग रे हम दिखावे नहीं दिल्ली बिल्ली हमें तो जाइतिलु कुल्लू मनाली दिखावे नहीं हमें कैमरा रे जाऊ सत कथा परफेक्ट आईडिया कैमरा ने मोबाइल कैमरा ना कोन देखो ना तुम डायरेक्ट देखो मोबाइल कैमरा देखो तुम देखो ठीक देखो डायरेक्ट देखो कि देखाउची मोबाइल कैमरा देखो क्लियर देखाउची ना देखो से सेइतरे ही चलौची तो ब्लॉगिंग जे तुम ब्लॉगिंग करना तो जानि परियोनी दूरे जा कहीं कहलु तो स्टेज रे गीत गाउतली अरे भाई तुम कोन खाइछ बढ़िया वासना होची किंतु मु रही परनी तुम टे दूरे जाओ तो कहला मुलो काले लवंग भंग खाइथि तो गुड्डू राइट रो बैठला गुड्डू गुजराती गुजराती हां ना का अरे पढुची सब की कथा भोल्डिन सोडा खाइतो ना भोल्डिन जरा ना तो खराब लगा मु दूरे गली नहीं दादा बासना जदि अधिक बासना असुविधा ना
हेरो पठोड़े जाके हसुला हाँ बस से हसुली बा तो आगु देख आगु तो ए वो तो देख 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 ना बे कारटा देखो बड़ हंटेड गोटे किए किए सेटे किए ए किए दौड़ला किए ए रो 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 ए किए देखो गाय केंदे होउची कोई पळेला देखा जाउनी गाइस बर्तमान आसी पहुँचलु बांकी पाखे 8 पूरा क्रॉस कर पलि आसलु आई लव यू बांकी लिखाई आई लव माई बांकी कौन कौच किए कहीं से किए गोटे बही एते मैंने आसी केते टाइम हम ते गूगल टाइम देखे दो ना भाई ते गूगल टाइम देखे दो गूगल बाहर करके गूगल टाइम टे देखे दियो डाटा ऑन करो गूगल बाहर करो गूगल ले कहि दियो गूगल इंडियन टाइम 3टा बाजियो 3टा बाजियो भाई कौन करिया कौन करिया गाइस 3टा बाजिब आसी पहुँचलु बांकी पाखे जी जन गाड़ी शोइछंती जन खाली देखिलु बोली आम अटकिलु दौड़िला को बेले देखिले दौड़ी पळेला दौड़ी कुआडे गला भाई कहीं देखा जाउनी आ जंगल आड़े गला ना जो लिखाई आई लव यू बांकी आई लव माई बांकी से आड़े कुआडे गोटे गला कहीं ताको पाऊनु आपण मैंने भलसे नोटिस करिए से जिनटा को देखो आई लव माई बांकी इे दौड़ी आइला कुआडे गला के जानी कौटी हैं भाई गाइस इयरफोन देख शुणिबे केते जो साउंड होउची कोडू मु भी टॉर्च भी आनी तापर जो फॉग पड़ची ना फॉग रे भाई किछि भी जणा पड़नी कोडे ए ना एई पुट आइला ना कोठु आइला साउंड कला से कोठी कौन है ये वो पा माने केते जोरे फॉग होउची खाली मुंड खराब ये को साउंड होउची हैं ए ट्रक भी जाउची कौन करिया भाई एते जोरे साउंड होउची गाइस पूरा साउंड कैप्चर होइची इयरफोन देखी शुणिबे इयरफोन देले सुबा जीवो बर्तमान 8 माने 8 तो नरसिंहपुर आसिलु बड़मारू आसिक ये पहुँची गलु बर्तमान ये बाट सारा तो जहाँ देखिले किंतु यही जगह जो चार छक यहाँ गोटे अच्छी ये चार छक कौन थी आम जानू से दौड़ी गला और साउंड है गोटे यहाँ इयरफोन देकी शुणिले शुभाजी केते जोर पूरा जमी मेढा रड़ुची मेढा रड़िला भाया गाइस पूरा शुभा जाऊँगी मुझे बर्तमान से दिजन गाड़ी शोई आमर आम दिजन बाहर बाहर आ बर्तमान जाऊँ गाड़ी पशि पलू भुवनेश्वर
ଆଉ ବେଶୀ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ହେଇଗଲା 2 ଜଣରେ। ଆଜି ବି କିଛି ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟ୍ରଚ୍ ଫ୍ରଚ୍ ମୁଁ କିଛି ଆଣିନଥିଲି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ଏ ରାଜା ଭାଇକି ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଆସ ଦେଖେ ସେ କିଏ। ରାଜା ଭାଇକି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆସ। ସେଇଟା ତ ଆମେ ତ ଏଇଆ ଭାବୁଛୁ। ମେଣ୍ଢା ରଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ଏଇଆଡୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା, ଏଇଆଡୁ ଏମିତି ଆ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆଇ ଲଭ୍ ପଡିଥିଲେ ନା ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ଶୋଇଛ। ନା 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 ମୁଁ ସେପଟୁ ପଳେଇଥିଲି ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ଭାଇ ସେଠି ତମେ ଥିଲ କି ନା କିଏ ଥିଲା? ସିଏ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଦେଖିଛ ନା, ଗଁ ଗଁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉନଥିଲା? ଏ ଭାଇ ଏଇଠୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା କହିଲ? ପୁରା ହାତ ହଲେଇ ଗଲା। କୋଉଠୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏତ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିନଥିଲି। ଏଇ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଗାଡି, ଏଠି ମୋ ଗାଡି ପାର୍କିଂ କଲୁ। ତମେ ଶୋଇଥିଲ ଗାଡିରେ। ତମେ କହୁ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଠେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆସିଲ କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ଦେଖିବା ଏଇଠି ନା। ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗାଡି ରଖିଲି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲି। ହଁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି, କାରଣ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉନା କିଛି। ମୁଁ ସେଠି ଗଲି, ତମ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ସେପଟୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ମତେ। ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆମକୁ ଶୁଭିଲା ନା। ଆମେ ଇଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ, ଭାଇ କହିଲେ ରୁହ ମୁଁ ମୁତି ଦିଏ। ଭାଇ ଏଠୁ ମୁତିବାକୁ ଗଲେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଁ ଗଁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ତମକୁ? ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଗଲିନି। ମାନେ ମୁଁ ଗାଡି ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ ନିଜେ ନଥିଲ, ମତେ କୋଉଠି ଦେଖାଉନି। ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ ରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆସିଲି, ଆରେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ଏଠି ମାନେ ଦୌଡି ଗଲା ନା କଣ? କୋଉଠି? ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ଯୋଉ ନାହିଁ କି ଏଇ ସିଧାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ହେଠି ଗାଡି ନେଇକି ଲଗେଇଲି। ତାପରେ ଏମିତି ହାତ, ସେ ଭାଇ ଯେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ହାତ ହଲେଇଲା। ଗଲା ଏଇ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଚଢିଗଲା। ଟ୍ରକ୍ ଡେଇଁଲା, ଏଇଆଡେ ଆଇଲା, ଏଇ କରରେ କୁଆଡେ ପଶିକି ଗଲା। ପୁଣି ହେଠି ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଯାଇକି। ମାନେ ଅବିକା 3ଟା ବାଜିବ। ଗୁଗୁଲ ଟାଇମ ରେ ଅବିକା ଦେଖିଲୁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। 3ଟା ବାଜିବ। 2:56 ହେଇଛି। ନା ଟର୍ଚ ବସିକି ଠିଆ ହେଲେ କାହିଁକି ଯିବା ଯେ? ରିକ୍ସ ନବା କାହିଁକି? ନା ଟର୍ଚ ମୁଁ ଆନି ସିଷ୍ଟମ ରିକ୍ସ ନବାନି, ପଳେଇବା। ଆଉ କଣ କରିବା? ମାନେ ଯେମିତି କଣ କହିଲ, ଯେମିତି ମେଣ୍ଢା ରଡୁଛି ଗୋଟେ। ହଁ ଗୋଟେ ରଡି କଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାନି କି? ମୁଁ ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଏମିତି କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏଠୁ? ପଳେଇ ଚାଲ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ ଲାଗୁନି। ଆଉ କଣ କରିବା ଭାଇ? ଯିବା ହାରି। ଚାଲ 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 ପଳେଇବା। ଆମ ଗାଡି ଏଠି ଲାଗିଛି। ହଁ ସେପଟୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଭୁଲ କହିବୁନି। ମୁଁ ସେପଟ ଯିବାନି ତ, ଆମେ ଏପଟେ ଆମେ ବାଁ ପଟେ ଯିବା। ନା ନା ସେପଟକୁ ଯିବାନି। ସେପଟୁ ଗଲେ ରିକ୍ସ ଅଛି। ହଁ ସେଇପଟୁ ଆସିଲା ବା। କାଇଣ୍ଡଲି ମୁଁ କହୁଛି ରୁଟ୍ ଭାଇ, ରୁଟ୍ ଦେଖିଲ ମତେ ସେଟା ଠିକ ଲାଗୁନି। ଭାଇ ରୁଟ୍ ବା ଠିକ ଅଛି। ଏପଟକୁ ଗଲେ ବାଙ୍କି, ଏପଟକୁ ଗଲେ ଆମ କଟକ। ବାଙ୍କି ଯେ ଠିକ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ରୁଟ୍ ଟା ମୁଁ ଭାବୁନି ସେଟା ଠିକ ହବ। କାହିଁକିନା ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ରୁଟ୍ ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ବି ଲାଷ୍ଟ ଉଠି ପଳେଇଲେ। ଯୋଉ ବେଳେ ଗାଈ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ପଚାରୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ଦେଖଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଯାଉନି, ସେ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। କହିଲେ ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ? ନାଇଁ କହିହେବନି, ତମେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଯାଅ। କହିଲେ ଏପଟେ ବୁଲାଣି ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ବୁଲାଣି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯାଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଥା। ସେ ବି ଭାଇ ବି ବସିଥିଲେ, ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। କୁଆ ଗଲେ? ସିଏ ବି କୁଆ ଗଲେ? ରାଜେଇ ସିଏ କାହାନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ କୁଆ ଗଲେ? ଏଇଠି ଏବେ ଥିଲେ, ଅବିକା ଦେଖେଇଲି ଜଷ୍ଟ। ଇ ଭାଇ ଭାଇ ରେ ତୁ ଗାଡି ଚାଲ ଭାଇ। ଭାଇ ତମ ଗାଡି ଏ ରୁହ 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 ରାଜେଇ ରୁହ ରୁହ। ରହୁନ। ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ରୁହ। ତମେ ଯୋଉ କଥା କହିଲ ସେ ମଣିଷ ଥିଲା ଟି? ଏବେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଗଲା, ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯିବୁ, ରାସ୍ତା ପାଉନ, GPS ଟା ଠିକ ଦେଖଉନି, 3-4ଟା ରୁଟ୍ ଦେଖଉଛି।
ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ରୁଟଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆମେ ମୁଁ କହୁନଥିଲି କି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ ସେ କହିଲା ଭାଇ ଏଇ ରୁଟରେ ଯାଅନି ତମେ ଏପଟେ ପଳେଇଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ଏପଟେ କାହିଁ ଯିବା ଆମେ ନା ଭାଇ ଏଇ ରୁଟଟା ଠିକ୍ ହବନି ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ରୁଟଟା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବନି ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଜିନିଷଟା ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଏକ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ତମେ ଫିଲ୍ କରୁଛ ନା ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମତେ କୋଉଠି ଦିଶୁନି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିଲି ପାଖକୁ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ସେପଟେ ସିଏ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ସେପଟେ ଆମର ଦେଖ ଆମେ ଏଇଠି ନା କରୁଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅବିକା ଦେଖିକି ତାକୁ ଦେଖି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ତୁ ମତେ ଗଲୁ ନା ତାପରେ ଭାଇକି କହିଲି ଭାଇ କଣ ଏମିତି ମେଣ୍ଢା ରଡିଲା ପଡିଆ ଗଲୁ ହେଇଆଡେ ଗଲୁ ଟର୍ଚ ନାଇଁ ନା ଫ୍ଲାସ ଲାଇଟ କେତେ ଦେଖିବୁ ତାପରେ କୁହୁଡି ପଡିଛି ଫ୍ଲାସ ଲାଇଟ ଦେଖିକି ହିଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲି କୁହୁଡିଟା ପଡିଛି ନା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କଣ ହେଲା ଗାଇସ୍ ପୁରା ସିନ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା ଆମର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା ଦୀପକ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଗଲା ଯେ ହଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଆଡେ ଗଲା ନା ମୁଁ ବା ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇଲି ସେ ଲୋକଟାକୁ ସାଥେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି ନା ଯେତେବେଳେ ଏକ କରିବା ବୋଲି ସେ ବା ସୁଟ ବୁଟ ମାରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା କ୍ୟାମେରା ବି ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ହଁ ମାନେ ଆସିକି ଆସିକି 3ଟା ରାତି ବାଜିଲେ ଅବିକା ତ କୋଉ ବସ୍ ଫସ୍ ଯିବନି ଏତେ ରାତି ସୁଟ ବୁଟ ମାରିକି ସେ କଣ ବି ଠିଆ ହେଇଛି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ନା ରାସ୍ତା କୋଉଟା ନା ଏପଟେ ଯାଉନି ସେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ମନା କରିଛି ଏପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଏପଟେ କହିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେସନ ଦେଖଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇପଟେ ନାଇଁ ସେପଟେ ଯିବାନି ସେପଟେ ଆଉ ଯିବାନି ଏଇପଟେ ପଳେଇ ପଛେ ବୁଲା ପଡୁ ପଛେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ରୁଟରେ ଯିବାନି ଭାଇ ନାଇଁ ଏପଟେ ଦେଖ ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ପଛେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡୁ ଭାଇ ଏଇପଟେ ଯିବା ମେଟର ନାହିଁ ଭାଇ ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ ରୁଟ ମୁଁ ଯିବିନି ଭାଇ ଆମେ ଏପଟେ ପଳେଇବା ତାପରେ ଗାଡିରେ ଲେଡିଜ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା ରିକ୍ସ ନେଇକି ଯାଇ ହବ ନାଇଁ ଦୀପକ ଶୁଣ ଏଟା ହଉଛି ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରୁଟ ହଁ ତାପରେ ଆମେ ରୁଟ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭୂତ ଦେଖ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେ ଗଲା ଭୂତ କଣ ସେଠି ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ ମେଣ୍ଢା ରଢିଲା କହ ଭାଇ ବିଭୂତି ଭାଇ ସତ କଥା କହ ମେଣ୍ଢା ରଢିଲା କି ନାଇଁ ଦୀପକ ଶୁଣ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ରୁଟରେ ଆମେ ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି କାହିଁ କହିଲ ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖ ବଡ ମାରୁ ଆସିଲେ କିଛି ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ସେ ରୁଟରେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଅଲଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ରୁଟ ଧରି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆସୁଛି ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠି ନା ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଟର ହବ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ଭିତରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବେଟର ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଡି ଭିତରୁ ଯିବା ଚାଲ ଆପଣ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମେ ବି କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଗଛଟା ଯୋଉ ଲୋକଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମ କ୍ୟାମେରାଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ଥିଲା ହେଲା କି ତ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ କୁହୁଡି ପଡିଛି ଆପଣ ମାନେ ନଜର କରନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଡିର ସ୍ପିଡ ଅଛି ପାଖାପାଖି 20 to 25 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏ ରୁଟରେ ଆମେ ପୁରା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ନୂଆ ଏ ରୁଟରେ ଆଉ ତାପରେ ଚାରିପଟେ ଦିପଟ ସାଇଡରେ ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଆମ ଗାଡିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଲ୍ଟ ନ ହଉ ଯେ ଆମେ ଏଠି ବ୍ରେକଡାଉନରେ ପଡ଼ିଯାଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଛକରେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେଠି ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ତ କିଛି ଦେଖିନୁ କାହିଁକିନା କୁହୁଡି ହେଇଥିଲା ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ କିଛି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ କେମିତି ଠିକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ କାହିଁକିନା ଏଇ ରୁଟ୍ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ନୂଆ ଏଇ ରୁଟ୍ରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଯାଉଛୁ ବି ଏଇ ରୁଟ୍ରେ ତ ମେ ବି ଏଇଟା କଣ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଏଇ ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଥର ବି ଏପଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଛୁ ଆମେ 8 ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ରୁଟ୍ରେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଇ ରୁଟ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଫିଲ୍ ବି କଲୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ବି କିଛି ଶୁଣିଲୁ ବି ହିୟର କଲୁ ଆଉ ଯୋଉଟା କି
बहुत माने वर्तमान टेंशन रे हमें अच्छु खास करके जेहेतु कूड़ी होइছে हमें स्पीड रे जाई परनु सेटा होइছে हमर माइनस पॉइंट तो काइंडली टिके मोबाइल रे देखि दियो टिके कुहुडी एते किछि रास्ता किछि जणा पउने तो वर्तमान हम कि जानी परनु कोन करिवो एथिरे मोबाइल रे देखो दीटा खाली लाइट खाली देखा जाउची बटन कैमरा सेटा होची गछरे जोडा लागि छी जे रिफ्लेक्टर जोडा लागि छी से गोडा के हमें जानी पारुछु जति की गछ साइड रे जति रिफ्लेक्टर लागि छी सेति के हमें जानी पारुछु सेटा को तापर मझिरे जो हमरो गाडी पडची व्हाइट व्हाइट मार्क गुडा हमें देखि जाउछु किंतु एक्जेक्टली सत कथा कहबी हमें बहुत नर्वस अछु जेतु हमें 2-3 जण मेंबर अछु हम सहित गोटे फीमेल सिंगर भी अच्छी से शोचंती आम डिस्टर्ब करूनु कहीं सी काले डरी जीवे कहीं आम जोटा देखिलु आम देखिनु तो आम जोटा शुणिलु आटा बहुत डरावना थिला बाटर आम हज मजा करी आम भूत होमती वीडियो करिया ये करिया आम चिंता कर भूत वीडियो करिया गोटे ब्लॉगिंग करिया किंतु आम लाइफ रे एमिति घटियो बोली आम केबे भाबी नथिलु आमे जो भाविलु जे आमे आसला बेलू आम भूत रखा गोटे जगार भूत गोटे ब्लॉगिंग करिया कौन करिया से जिन टोटाल आम माइंड रू पड़े कहीं एते माने से जो साउंडटा मे भी रेकॉर्ड हेची कि नहीं मु कहि परिबिनी रेकॉर्ड हेची कि सेटा रेकॉर्ड हेची इयरफोन देले सुबा जीवो क्लियर नहीं ताल ताको क्लियर करी तमे पके हां उठे पकेबो कना हम जो माने हमर व्यूअर्स माने देखिबे व्यूअर्स माने से माने देखिबे से साउंडटा माने टोटली अलगा प्रकार से साउंडटा थिला माने से साउंड गोटे प्रकार नथिला जोड़े 3 प्रकार से साउंडटा माने लागिला जेमती जेमती कि हमर भाई कहले जे गछ पत्र भांगी गले जे साउंडटा होय से टाइप रो साउंड हैला मु कहि परिबिनी सेटा को माने एते बर्तन भय लागुची मु से जिसरा बर्तन माने एक्सप्लेन करि परिबिनी ठीक अछि रहिली तो आगु को बर्तन त हमें जाउछु बर्तन आ कोठी कोन होई परिबो न होई परिबो माने मु सेटा भूल कइली कोठी कोन हबो न हबो हमें कहि परिबिनी किंतु मे भी लागुची हमें ठीक रास्ता रे अछु आउ सेमती किछि हमें फेस करिबुनी बोली मु भाबुची तथापि ठीक अछि जति किछि हमें फेस कलु नेक्स्ट वीडियो रे हमें अपलोड करिवु आपण मानक पई रहली नमस्कार किंतु बहुत माने टेंशन ने मु अछि हमें समस्त केवल मु न हमर बर्तन देखंतु आपण दीपक बर्तन गाड़ी चलाउची बर्तन किंतु मेन कथा मु ताको गोटे जिंस मानिली जे एते फॉग हेला परे भी से गाड़ी बर्तन एते स्पीड रे नहीं परची माने केवल सेही जो हमें छकरे जोरा हमें जो साउंडटा सुनिलु सेही साउंडटा पे से लोकोटा देखा गला तमे भी जाई कथा हेलो अरे एग्जैक्टली से लोक नहीं हमें तो गाड़ी रखिले तमे तो ओले की पचरी बोली कहलो मु ओले गली आगु को नहीं मु फ्रंट को देखिली बां पट के ओटे ठिया हितला मु हेटी पे रखिले नहीं मु ताकू भी देखिनी मु गली एको करिया पई एको कला बेलू से आसिक मो पाखरे पहुंचला चली जाऊला से रास्ता रे मु ताको पचारली मुले आज्ञा को रूटटा ठीक हबो बर्तन 3टा रूट देखौ छै हमको गूगल टाइम गाइस के देखैली एते माने 3टा राती हबो 3टा राती से शूट बूट मारी के पूरा टाई फाई मारी के ठिया हितला तमे जाऊ पछा हां मु अरे से पूरा पैकिंग ही अछि ना से लोकोटा नहीं मु ताको पचारले तळे से मत कौन कहला कहलु जे भाई तमे राइट साइड गले पाख पड़िबो लेफ्ट साइड गले दूर पड़िबो सीधा गले ताठु कम पड़िबो मते एति कहला से पळे गला से केतळु गलानी तापर साउंडटा हला मु तम पाखु गली तम लाइटटा देखिकी तापर हमें कार पाखु आसला परे भी से मु जो जगह रे एको करथले से जगह से पुणी चली जाउची आमे देखिले से राउंड को क्रॉस करची मु ता पचारली ता डाकिली से सुनिलानी तो संगे संगे मु ता माने दौड़ी के से राउंड पाखु गलाळू से नाही से एरिया रे या पूरा बिबुराई को मते गलाळू कोन कहला कहलु सेतले मु एको करथले से तले गला कहला मु सुनिची जे एको फेको गलाळे भूत टिके पाखु को आसंती नाही बोली मते साली मते कोन कहला कहलु कहला तमे एई रूटटा पळे जाओ माने जंगल रूट ही देखेला जो रूट रे हम साउंड सुनिले जो रूट रे हम साउंडटा सुनिले
जो मेंढा बोबिला बेले गोटे साउंड थिला सेठी कोन कोन मेंढा पेंढा केई तो अरे एते एते को मेंढा नहीं नहीं अरे से साउंड सुनी मु भितरु जाइथिल जानि छु ना नहीं मु गली मते टिके डर लागिला तापर तुम लाइट फाइट किछ देखिले ना मु भाइले होते तमे साउंड करछो हमें काई करू मैं हमें देखि बुझै तमे से जो मेंढा वाला साउंड हला तमे से एरिया जाइथिलो कि मु गोटे मु भूत को विश्वास करेनी भाई केबे भी विश्वास करेनी किंतु आज देखला पर जानु किछि गोटे स्पिरिट अछि भाई पुनी मते मते लागिला सेम दिया कना ए मते माने कोन कहलो जो साउंड सुनला परे देखे बहुत भाई मान कर किंतु मु विश्वास करेनी केबे आज गोटे साउंड टा गोटे अलगा टाइप रो थिला से साउंड हमें दीपक एग्जैक्टली हां से जो साउंड था तापर आउटा कथा कोन कहले नहीं नहीं भाई आउटा कथा कोन कहले से जो लोकोडा मेन कथा होची से लोकोडा बस हां से माने सेही तो बस से कोडे कोटे गैप हला हां सेटा आपण माने देखुचंदी वर्तमान देखंतु माने आमे जो रास्ता रे जाउचु मतलब गोटे स्पीड ब्रेकर आइसला देखंतु माने आमे जो रास्ता रे एडा कैमरा वाली जणा पडुची किंतु नेचुरली किछि जणा पडुनी आपण माने देखंतु किंतु मेन कथा होची जे आमे माने एक्चुअली बहुत डरी गयछु काहे कि ना आमे जो रूट रे आमे भाबिलु पाख हो बोली हम जोटा रूट देखौतिला नेविगेशन रे तो सेही रूट रु ही आमे टे डरिलु गोटे साउंड आसिला आउ से साउंड आसिला परे आमे से रूट को प्रिफर कलुनी किंतु प्रथम कथा होची जे आमो एठी मो जने भाई बसचंदी तापर मो भाई चलौची गाड़ी ताकू मानिया पड़िबो माने बहुत फग हेची जोटा की माने किछि दिसुनी कहया बोले ता परे भी से चलौची एथि पे चलौची कना हमें बहुत स्लो रे आस्तुलु 10-15 स्पीड रे आस्तुलु किंतु वर्तमान से जो ट्रैफिक से को स्क्वायर थिला सेटा एटा बांकी हां आई लव यू बांकी लगा मे भी सेटा आई लव यू बांकी लगा इतला पढिचो हां पढिचो सेही छक्को पाखरु माने हमें साउंड सुनिलु सेटा में डरी नथिलु किंतु हमको डर लागिला से जो लोकोटा जाको मु एको करथुली जे मो पाख दे कि ठिया आइतिला से मते गुटिए कथा कहला भाई तमे ई जंगल रूट रे पळे तुम पाख हबो तापर ताको हम डाकी पचारी बोली भाबिलु भाई ए रूटटा कोठी बाहर छी जंगल रूटटा किंतु सांगे सांगे विदिन 5 सेकंड भीतर मु से छको पाखु गोली माने जो राउंडटा थिला गोले छकोटा से पटे से जाउतरे से पटुको मु सेठी गला पर तंगो पाइलेनी मु आगु भी दौड़ी गली किंतु पाइलेनी मते सेठू भारी नर्वस फील हैला आ मु सेठू सानो भाई दीपक को कहली मु दीपक तू गाड़ी चला जहा वो देखिबा हमें तो बर्तमान ता परटारो हमें बर्तमान चली नहीं नहीं गोटे दिन आ गोटे दिन भाई भूत ब्लॉग मते जो कहलो ना एटा तू जाई मिछ बनौतु राती रे नहीं नहीं हां एग्जैक्टली आज देखिलो टी तळे हमें प्रोग्राम आसिलु आज भुवनेश्वर रु से मते कोई आस्तला जे भाई मु भूत ब्लॉग करथुली से करथुली मोले भाई भूत बोले किछि नै एपन तो मु लाइव रे केबे देखिनी आ तू मिछ कथाडा कहूछु ना भाई तमे जो वीडियो गुडा सब देखुछो YouTube रे मते भी देखैला प्रोग्राम स्टार्टिंग पूर्व हमें कहीं ना हम जो जगह हमारा आज गिग थिला से जगह हमें पाखापाखि घंटे 1.5 घंटा पूर्व हमें पहुंची जाइलु मुझे देखलु कौन कौन भूत गुत कर से देखला मुझे अरे हे तुम एटा सब रोल कर पिंधि पांधिकी सब रोल कर ना ना भाई एटा सब सत कथा आम पाखे माने डिटेक्ट करने जो माने घोस्ट डिटेक्ट मशीन आम पाखे अच्छी मुझे भी सेदिन भी माने सेदिन तो नुह आज संध्या बेले मु भी कहली तांको जे मते तमे नै कि जालो तमे जो ब्लॉगिंग करूछो मते नै कि जालो मु टे फील करिया अछि जे भूत कोन आ कहतली से भी मते कहतला भाई काली प्रोग्राम तमे कंप्लीट कर दियो तमे प्रोग्राम हमें 29-30 को जीवा गोटे जगह गोटे इटा बाटी कोटी गोटे अछि को जगह से इटा बाटी हां से इटा बाटी पाखरे कोन बाहर चंदी बोली से सुनिथिला मु बस जानिनी मु सेटा फील करिया पई मु जाई थांती तार मोरे एती कथा ता हितला तापर हमें हस खुशी आसलु बर्तमान यहीटा मु फील कली देखो मु बर्तमान जहाँ भाविली जहाँ फील कली मुझे कहूँ सी जहाँ भी ब्लॉगिंग कर हुए तो मे भी सत हो पारे कहीं मे भी नुह यहाँ 100% सत हो पारे ये कहूँ कहीं देखिली बर्तमान जिनसा मुझे तो देखनी जो लोकटा को देखिली सी भ्यानिश हो गला
ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ ହଉଥିଲା ସେଠି ମାନେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ବୋବିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘୋଡା ଘୋଡା ନା ମେଣ୍ଢା କୋଉ ଟାଇପ ର ସେ ସାଉଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢା ପୁରା ଗଁ ଗଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଗର୍ଜିଲା ତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁର ସାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାନି ମତେ ଭାଇ ସେଟା ଗୋଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁର ସାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା କି ତମକୁ ସେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ସିଏ ବି ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପଡିଗଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ନୁହଁ କି ତିନିଟା ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ଆମର ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସେ ହେଲା ମୁଁ ହେବି ନମିତା ଅଗରୱାଲ ସେଇଥିରୁ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ବି ଭଲସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା।